جگہ مشہور ہے، لہٰذا اس کا ڈیفینیشن اس کی تاریخی باتیں آپ سماعت فرمائیے اور اس کو سماعت فرمائیے۔ تاریخی باتیں یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کفار مکہ تھے، مدینے میں بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، بڑا پریشان انہوں نے کیا ہوا تھا۔ لہٰذا ایک تو جنگیں بھی جنگ بدر ہے، جنگیں اس طرح سے جنگیں ہو رہی تھیں۔ تقریباً 6 ہجری کی بات ہے، مکہ سے مدینہ میرے آقا پہنچے تو 6 سال گزر گئے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کیا خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام احرام کی حالت میں ہے، آپ کے صحابہ کرام بھی ہے اور امن کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ خواب آپ نے دیکھا اور کچھ صحابہ حلقے راس کر رہے ہیں، کچھ صحابہ بال کو تراش رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے بیان فرمایا، کیسے صحابہ کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا خواب، نبی کا خواب، پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اس پر عمل کیا کرنا چاہیے، تو لہٰذا 1400 صحابہ کرام احرام باندھ کر نکلے مدینہ سے۔ جب یہاں پر آ گئے، اس جگہ پر آ کر کے بیٹھے تو مشرکین مکہ کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ دشمنی میں بھڑک اٹھے اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا راستہ انہوں نے روک لیا۔ جب آپ علیہ السلام کا راستہ انہوں نے روک لیا، اس جگہ پر آنے کے بعد سرکار یہیں پر رکنے کے بعد بات چیت کرنے کے لیے ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا تھا۔ پہلے تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا، حضرت عثمان غنی وہاں پر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد یہاں پر لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو جب سرکار نے بھیجا تھا، مکہ کے لوگوں نے عثمان غنی سے کہا عاشقوں غور سے سنو، نبی کی محبت جس کے دل میں غور سے سننا۔ حضرت عثمان غنی سے کفار مکہ نے کہا، کیا کہا؟ اے عثمان غنی، آپ اکیلے طواف کر لو، تمہارے پیغمبر کو ہم طواف کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنا عاشقوں، اہل سنت کی حقانیت یہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں طواف کروں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ نبی کو لے کر کے میں طواف کرنے آؤں گا، باقی طواف نہیں کروں گا۔ سمجھ گیا عثمان غنی کی محبت کیا تھی سرکار سے۔ بات بڑھ گئی، بحث بڑھ گئی، تو یہاں پر کسی نے بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، 1400 صحابہ کرام کو، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد آپ نے فرمایا، کون ہے جو میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتا ہے کہ اس کے جسم میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم میں خون کا قطرہ ہے، اللہ اس کے رسول کے واسطے وہ لڑتا رہے گا۔ 1400 صحابہ کرام نے کیا کیا؟ نبی کے ہاتھ پر بیعت مطلب وعدہ، عہد کرنا۔ نبی کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، اتنا معلوم پڑ رہا ہے۔ مگر قرآن سے پوچھا جائے، قرآن اس واقعے کو کیسے بتاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اے حبیب آپ کے ہاتھ پر یہاں پر بیعت کیے تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ انہوں نے خدا کے دستے قدرت پر بیعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدرت پر بیعت کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صاف ظاہر ہو رہا ہے ہاتھ نبی کا ہے، صحابہ کا ہاتھ ہے، صحابہ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، اتنا معلوم پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ، بلکہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ دکھ رہا ہے، حالانکہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے دستے قدرت میں ہاتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیب صحابہ تھے جن کی بیعت کو اللہ نے یاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور وہ یہاں پر واقعہ پیش آیا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی سلامتی سے وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے بات چیت کرنے کے جب وہ آدمی جب آیا تھا مکہ سے، ان سے بات چیت کی۔ جب بات چیت کی تو بحث یہ ہوئی کہ طے یہ ہوا
کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, ایسے ہی واپس جائیں گے. اللہ, یہ کچھ قانون تھے, یہ کچھ قانون تھے. غور سے سنیے گا, بہت زیادہ باتیں بولنے, غور سے سنیے. یہ قانون تھے, مسلمان یہ آپ عمرہ نہیں کریں گے, ایسے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ایک قانون یہ ہوا, انہوں نے قانون یہ لکھا کہ مسلمان اگلی مرتبہ عمرہ کے لیے آئیں گے تو ہتھیار ساتھ میں, تلوار, تیر, کمان, ڈیلا, کیا بولتے ہیں, نیزہ, بھالا, کچھ بھی نہیں لائیں گے, ایسے ہی آئیں گے اور عمرہ کریں گے. لہٰذا اس کی اجازت ہے. مکہ سے کوئی بندہ مدینے میں چلا گیا مسلمان تو اس کو واپس مکہ بھیجا جائے گا. اللہ اکبر, یہ قانون تھا. اور اگر کوئی مدینے سے مکہ میں آ گیا تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. ایسے کچھ قانون تھے. میرے آقا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولتے جا رہے تھے. اور ایک بات سنیے, یہاں پر کیا ہوا تھا. جب وہ خط لکھا جا رہا تھا اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ, تو لہٰذا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے من جانب یہ لکھا گیا. تو مشرکین مکہ میں سے ایک نے کہا ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اگر مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہوتا, تو لہٰذا آپ اپنے اس نام کو مٹا دی, محمد رسول اللہ مت بولیے, محمد بن عبداللہ بولیے. تو لکھنے والے کون تھے معلوم ہے؟ حضرت علی تھے. حضرت علی لکھنے والے تھے. اس وقت حضرت علی سے کہا گیا, کیا کہا گیا؟ حضرت علی کا عشق دیکھیے. حضرت علی سے کہا گیا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی میرے نام کو مٹا دو, میرے نام کو مٹا دو. اللہ اکبر. حضرت علی نے کہا. اب یہاں پر دیکھیے الامر فوق الادب آتا ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ وہ ضروری ہوتا ہے. حکم جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے, ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور حکم پہلے ہوتا ہے, ادب بعد میں ہوتا ہے. اور یہاں پر کیا تھا, حضرت علی کو سرکار نے حکم دیا ہے نام مٹا دو. حضرت علی کا عشق ہوتا کڑک کر حضرت علی کہتے آقا میں نام نہیں مٹاؤں گا, میں نام میرے ہاتھ سے نہیں, آپ کا نام میں مٹاؤں, ایسا مجھ سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے بتاؤ. لہٰذا نبی پاک لوگ بولتے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, اب جاہل ہو, تم کو کیا پتا, تم بڑے جاہل اجڑ گوار ہو. تم مصطفیٰ نے ابرو کے اشارے سے کروڑوں استاد بنا دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اشارے سے کروڑوں استاد بنا دیے. تمہارا بچہ اگر دماغ کمزور ہو گیا تم کیا کرو گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بولے دماغ کمزور ہے, کیا بولے گا ڈاکٹر؟ بادام کھلاؤ, یہ کھلاؤ, وہ کھلاؤ, ایسا بولے گا. کیا بولے گا نا؟ میموری مضبوط کر سکے گا کیا؟ بولو میموری مضبوط ہوتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتے. بات سننی تھی میری بات کو غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, رئیس المحدثین آتے ہیں, کہتے آقا حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ابا ہریرہ, اب شد رضا کا ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھول دو. وہ چادر کو کھولتے سرکار کچھ پڑھتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں, یا سینے سے لگا لیتے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ نبی پاک جیسا حدیث بیان کرتے تھے ہو بہو لفظ بلفظ بعینہ وہی حدیث بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میموری مضبوط کرنے والے مصطفیٰ ہیں. کسی بھی حکیم کو بتا دو, کوئی بھی عالم کے پاس جا کے پوچھنا کہ مجھے آپ عالم صاحب ہیں, میموری مضبوط کر کے تو نہیں کر کے دیں گے, وہ نہیں بتائیں گے, نہیں کر کے دیں گے وہ, مگر مصطفیٰ میموری مضبوط کرتے ہیں. جو میموری مضبوط کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو کتنا بڑا علم اور اختیار دیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تم جو میم لکھتے ہو ہم نے سوچا آپ لوگ بچے ہوئے کھڑے تو ہو گئے آپ لوگ. معافی, معافی. 10 منٹ. اس کے بعد میں جب بات ہو گئی حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال ہو رہا ہے, یا رسول اللہ آپ ان کی باتیں مار رہے, کافروں کی مشرکین کی, اس بار عمرہ نہیں کریں گے, جائیں گے, ویسے کہاں بول رہے ہیں آپ, اور مکہ سے جو بھی آئے وہاں پر بھاگ کر اس کو واپس کریں گے, اور جو مدینے سے آئے اس کو نہیں بچیں گے, آپ بار بار ایسے کریں. حضرت عمر کو جلال آ رہا تھا, ساری کفر مکہ کی باتیں کر رہے تھے, مگر اللہ کے نبی کے کام میں حکمت ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ میں بتاتا ہوں. اب اس کا یہ سنیے گا, جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا نا, اس کے بعد میں کیا ہوا دیکھیے. بات ہو گئی, مہر لگ گئی. 10 سال تک مسلمان مکہ المکرمہ کے کافروں سے مشرکین سے لڑیں گے نہیں, نہ مشرکین مسلمانوں سے لڑیں گے, دونوں بھی لڑائی نہیں کریں گے, جنگ نہیں کریں گے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ابھی
जंगें नहीं करनी पड़ेगी तो इस्लाम फैलता जाएगा। ये मेन जगह यहाँ पर हुई थी, ये बात हुई थी, आज यहाँ पर हुआ था। इस्लाम फैलता जाएगा, इस्लाम फैलता जाएगा। और इसके बाद वैसा ही हुआ, तकरीबन कई साल तक इस्लाम फैलता गया। फैलने के बाद फिर मुशरिकीन मक्का ने वादे को तोड़ दिया। मुशरिकीन मक्का ने वादे को तोड़ा। मुसलमानों के साथ रहने वाले एक कबीले के ऊपर उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद फिर वो वादा टूट गया। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने 8 हिजरी में, कितने हिजरी? सर बोलिए, 8 हिजरी में मेरे आका ने फरमाया कि अब हम मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे। उन्होंने वादा तोड़ा है, अब हम हमला करेंगे। 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेकर के मुस्तफ़ा आ जाते हैं। तो जो यहाँ पर जो वादा हुआ था, लड़ेंगे नहीं, इस वजह से कि इस्लाम को पढ़ने का मौका मिल गया था। जब मुसलमान वहाँ से निकले मदीने से, अब मुसलमानों की फतह और कामरानी को देखिएगा। मुसलमान जब वहाँ से निकले, 10,000 मुसलमान थे, मक्का के करीब पहुँचे, मक्का वाले उनके होश उड़ गए। अब उसके बाद नबी पाक ने फरमाया हर एक आदमी अलग अलग चूल्हा जलाएंगे, हर आदमी अलग चूल्हा जलाएगा, एक की जगह खाना नहीं पकाएंगे, सब अलग अलग चूल्हे जलाएंगे। जब 10,000 चूल्हे जले, 10,000 चूल्हे जहाँ तक देखे चूल्हे, ऊपर मक्का ने सोचा अरे यहाँ पर तो एक चूल्हे में 4 से 5 आदमी खाते होंगे, 10 आदमी खाते होंगे, खाना पकाएंगे तो 10,000 चूल्हे हैं, कितने लोग होंगे यहाँ पर? मेरे आका की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का डर गए। आज हड्डी पुतली एक होने वाली है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೀಗ। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಮಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು। ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಬಂತವರಿಗೆ, डरने लगे और वहीं पर वो रह गए। उसके बाद में मक्का के सरदार अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो छुप कर देखने के लिए आए। इतने सारे लोग, इतना बड़ा लश्कर लेकर मोहम्मद अरबी आज आए हैं, सारे जमा हो गए। और उसके बाद हजरत क्या बोलते हैं, हजरत अबू सुफियान को कैद करते हैं, उनको ले जाते हैं, ले जाकर के सरकार के बारगाह में पेश करते हैं। हजरत अब्बास आते हैं, कौन? सरकार के चाचा आते हैं, और आ करके हजरत अब्बास आके क्या करते हैं, उनको इस्लाम पेश करता है। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लो, मक्का के सरदार हो, इस्लाम कबूल कर लो। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अबू सुफियान कौन है? नबी के ससुर हैं, उनकी बेटी नबी पाक इस्लाम के निकाह में थी और मोमिनों की माँ है, तो ससुर भी थे। एक बार वो मदीने को आए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, मदीने को आए थे, तो अपनी बेटी के घर गए। जाने के बाद बेटी से बात करने गए थे, लिहाजा उनकी बेटी ने अम्मा के बैठते वक्त बिस्तर को उलट दिया, बिस्तर को पलट दिया। उन्होंने कहा बेटी ये क्या तरीका है, जब आते हैं तो चादर बिछाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं बिठाने के लिए, तुम बिस्तर को पलट रही हो। बेटी ने कहा था अब्बा आप मुसलमान नहीं है, ये नबी का पाक बिस्तर है, यहाँ पर मैं बैठते नहीं। तो बाद में मुसलमान होते हैं, मुसलमान होने के बाद अब नबी का इल्म है। सरकार जा रहे थे, अब मुसलमान हो गए थे ना, अब जा रहे थे, दिल में सोच रहे थे, कौन? अबू सुफियान सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, क्या सोच रहे थे? वाह मोहम्मद, बड़ी ताकत लेके आए, आगे चल करके हमारी ताकत बड़ी होगी, हम ऐसा करेंगे, हमला करेंगे, सोच रहे थे। मेरे आका सामने से गुजर, सामने आए, आगे सीने पे हाथ मारा, हाथ मार के कहा अबू सुफियान ऐसा ना सोचना, ऐसा ना सोचना, ऐसा मत सोचा करो। उसके बाद में फिर देखो और दोस्तों के पास गए अबू सुफियान, वहाँ पर बातचीत करें तो देखो मोहम्मद अरबी की तादाद लेकर आए, हम पर हमला कर दिए, लिहाजा हम भी करेंगे, ऐसा सोच रहे। अबू सुफियान तुम भी कुछ बोलो। हज़रत अबू सुफियान ने कहा नहीं बोलूँगा मैं, अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ के कंकर पत्थर भी मोहम्मद को बता देंगे। ये सोचिए तारीफ क्या क्या है, हरिया पड़ा है। हम सुनिए पाक बड़े अल्लाह जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अब मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे, सहाबी ने कहा अल-यौमु यौमुल मलहमा, क्या कहा? अल-यौमु यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज हड्डी पुकलियाँ करने का दिन है।
झगड़ा कहा तो मेरे आका ने फरमाया ना, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो अल यौम मरहबा नहीं बल्कि अल यौम मरहबा। आज तो रहम करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है। कत्ल करोगे सब मर जाएंगे और कुछ बख्श दोगे तो वो दिल से अपने ನಾನು दिल को ಬರಾಂದಿನ छुपा ಕಲ देंगे ಹಾಕಿದಾಗ और फिर उनकी ನಾನು नजरें ಬಂದಿನಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏ ಬಂದಿರ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದೇ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, चारों तरफ से मक्का के हर दरवाजे से, हर गेट से शहर के मुसलमान अंदर दाखिल हुए। अमन के साथ 360 बुत रखे गए थे खाने काबा पर। मेरे आका उसको गिनाते थे, कुल जाअल हक व जहकल बातिल, कुल जाअल हक व जहकल बातिल, ये कहकर मेरे आका गिराते गए, सब गिरते गए। ಮೂರು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಹುಜೂರ್ ಸಲಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಜ್ಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂತಲೇ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸಾಹಬಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕುಂತ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಏನಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಡಗ ತೊಗೊಂಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ರನ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹುಜೂರ್ ಸಲಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ವಾಪಸ್ ಹೋದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದ್ರಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಜೂರ್ ಸಲಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 10 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದೊಂದು ಒಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಂ 10,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದೊಂದು ಒಲಿ ಹಚ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಬಿ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಲಿ ಬೇರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದು ಇರೋ ಗುಡ್ಡದ ಮ್ಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೆಳಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಲಿ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4ರಿಂದ 8 ಮಂದಿ ತಿಂತಾರೆ. 10,000 ಒಲಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎದುರಿ ಮಕ್ಕ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲಾಮ್. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರज़ियल्लाहु अन्हु ಬಂದಿದ್ರು. आज भी इस्लाम कबूल करते हैं, बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल करें। क्यों? वजह यह है कि इस्लाम हक मजहब है, शानदार मजहब है। लिहाजा ये तारीख की बात यहाँ पर हुई थी, आपने इसको समाप्त फरमा लिया। और भी क्या बात है, यहाँ से हराम भी बांध सकते हैं। फिर क्या हुआ, मेरे आका ने उसी वक्त साहबा से कहा कि बकरे को जमा कर दो, क्योंकि नियत करके आए थे ना, बकरे को यहीं पर जमा कर दो और यहाँ से हम चलेंगे। कुर्बानी की गई, उसके बाद हराम खोलकर सरकार तशरीफ ले गए, फिर वहाँ से वापस आए। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा था ना, बीच में बोला मैंने आपको, क्या बोला था उन्होंने, क्या जोर से बात किए थे ना, तो हज़रत उमर फारूक आज़म अपनी ज़िंदगी भर इस जोर से सरकार से बात करने की वजह से जिंदगी भर नफली नमाज़ें पढ़ करके वो ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಯಿಷಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಸ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ರಿ? नफल पढ़ो, सरकार की बारगाह में पेश करो, ना माफी मांगो। ये तरीका हमने कहा है।